lenki kachanga ore benu gaire lenki Kenya ni siaga siso kasuwatu siaga siso akenya woni abatu saudai lenki ora kitaire lenki ora kacha boyno ora bari zugunu wa sare ngutu wa gaga na do debeke inati kungura abatu saudai siso abatu sauda anay kumpete so ora Kenya ritini kala ora na kana kacha ani bogumeri mane gani abatu sauda ke ora sauda ke mbigiti namine kum production ni mai awi ko ni jamane chua ora na kacha gadi ke jangiru be garo duna ke ngani covid-19 ke ana ke nka kono dangani sare way ma sare ntai boyti abatu sauda iwa asujar na ganta kalle nya kendi masiaga na ke onkuranda sia oda bismillah star tv alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi sallam tasliman kaseera assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alfakara gandan ko ni ndasun ko su ko ndambattenga joppa gelli yimme nga mawrudunga o gidaji bani ko kunyi ni kebe sababu ngoga ta wer lenki wona sunin kala su kunyi ti khatoronga bismillah alfa angala entrinde mo sanna bismillah okay sia wona dan nan wari ro wari ke time Allah wa ko dangani abar sauda kana kammo ke covid-19 bi o gadi sasa woni wara wala business gabia tampinde anke ngara mo gon ko na mani ka tora sakan ka magadanari alhamdulillah rabbil alamin nke wa Allah tigana ngama mana alfa ngana tilenki nda tora kita golle ke no gondi kenni tora bani ngarante tirne pun daga sa haru mutu jaman pale nalli nga tora ngin kamalenki tende mbala hun tora ngin kamma pananti marse mbala hun ke ken tora tin kamma parce que solo nga jaxali ka kuri dagara do liray iri katto koy Allah farsini digan kanne kenta gilli anda diga muti yon kelunga aga tabu sada wasu jarana ngadi kallen jangirunga ki tebe go max watin habu sada farinta watin su jarana aga ti kallen ngatenga est ce que nan trinde hibane watte kebe gadi watin mo watte he watte nyani faringati rasulun jagali goni faringati awu jaragati kallen ngatenga anga sere bira ga kawana kariya ite suranta hibaka kende perngani watte ke ga laga kin anga pare pour magal laga itunga irangi utu aga immune system ngati manaa jihazul manaa ngati immune system anglen khanendi sordal ko ga haten no gonde iga wattenga janga kun sordal no pour ni kendondi wattenga nari amma katu semben kita magan sagoni magan karini yittenga kinga ken habat sawdaki anga na usu am patike kendona anyon kin sahana alhamdulillah wattenga nari arwasir gabira kana adangi nan kinga kinyo ituno maga itikira watiken nan kita aga xawa jarin anga ne tukuta karma nan jarna anna saha waqat depe no gonde atwana khoron laga mufti megnu rasir gabira ga dunadi jangiro ke imenu dako daga internet no anda katulin kanna walla ijarti ke habat sawda di jara ga saha kendi okumati uni doktor nunga okumati nanti o huwa no maga ame ganta sire sumaga okumati twa no ma to nganta sire sumaga o makenko bar okutia oga sembe no kokebe so so anta ogrin nonga okay tun kan yugo anta ogrin nonga ha sire suga dina no kon tonar anta ogrin diken kamma so so anta ogrin ke pasoti alla farse nganti iteke be go maga okube chegarni ujono kamana atsine hallendi so non jaranta ya farnda ko har kilen so nga utawi jarna sebe nga xawa kala aranta hibaka kendi parce que suga anta xawa nankara an xawa jarna ketina jarna kebe go maga tin habat sawda gatni si so habat sawda okay ate mangi magayre anga la hinna ko xay ñime marki ñime ga dabarine okay wa ki ñene kenga iti abaru saudati wajangiro su jarana aga anta kalle yo ken petin ke digan xannga faris na digan xannene kenga okay anga islamé nga annan xawa sakka kenga kebe ga tuarun akamangatu nke eske crossing den nogondi kusno tamido hillo nogondi habat sawda si so eske da kharama ma khara serbe ga kunna khadang na nya to nga ma rasulun swatun asu sedan na nanti ke kam nga kibe kunna to nga ma da kharadatu sanante sahaba sallallahu jaran kundu ana nya to ngun tamaka sunu tamido hille ben na khadang nya me kam mayre ke tele bi segarini raju ke bi segarini ngin jaran tikinga nasrun jara isaha ujunun konti haramare mo ngada kun jara gambia no ni ka sahalinki aludna no gondi isu jara tinki kiteki ay kette bi ngi mara kendi isi so mati arawatin su jarnde ala farsene arawatin su jarna isiaga si so akem mati haba sadar rawasu jarna ati faringanti
awasu jarna ganti kalle ngatinga ngesi kinya kamma ndaga nda khara ndin naburin utiliser ndin energie ngutu ndin naburin dépenser na to ke murna kharna riti ngariti do len kinaga mayago okay kati jangiro ke be ogadi kundu saru ngamma ke be ga anyana jangiro ke nganari ana kalene yo kingo ma yo kanta Allah tin ya saru amma jangiro ke ngananga anan jara khadi awma ken qawama awma qaraway covid-19 ke jara ora wa jarana parce que ada soron laga ijareta isaha haji okay soron no ma France no nogondi jaman gabe adi joppa ndeke laga attaque day tukutu isaha bar sai da kan kawana hankari uranta ken jarana okay qaramani sari ndambu kinniano habat sauda ke khustil hindi ay watini black seed ke black seed dogo to yogo no wakatini ke so ngabe wakatini ke black seed ke agundo kono da black seed gundo be ga nogondi gundo be ga halle kin alla farsin nga ti alla gati wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alla farsin nga da hoko alla anda kuninde nanti ako kinyani gundo khore ke be ga nogondi alla farsin nga ti awaten su jarna gati kalle ngatinga ken nogondi kita angana bagani ateke asirne pour serebe ga tegunu ateke black seed ateke okay ajura awa jarandini ahunce nga jarandini angado yagen jaxase awa jarandini angada bar sabune nga awa jarandini angana kaw biskiti nga awa jarandini angana teke de baranga sumbuna awa jarandini anga dar nin tinteng anan jara anga dar nan paten anan jara anna min anan no jara gundo be ga no black seed ke misale nga magare ay makake Allah wa koy ni soronga bismillah black seed oil black seed oil gatni zait habatu sauda si soxo ñi marka Allah koy ni nke mi day be golli ke na joppagel jamanen kamundi na yan xamo kan taxawa tokolen ki si soxo ki marka mat ñankandi black seed oil anda logo ki wari logo ki hayken logo ke ne ke benda gaga na ibenda walla anga maki wara kamma ngalleti parce que copie ke gabo copie a tourna ngabo SHS si soko habat sauda kan original ke o kuy mana bollini na black seed mi amin to ngari san si soko habat sauda black seed ke awel mpayken ke miracle ngani ke kayf ngani ke anda wari black seed nto ko pay sahine anna woni kundu way tan amun kundu ke anna tul jinte no gondi anna tul jinte no tanu ta mikrise tanu karge lemine jinte amma kam peke ban kayti ngana gondi ha reflect akmal la qaranga alla wa qaranga anna tu black seed kina man jarana man na no gondi aga haram remin jar araben kanne english french aswa no gondi anda wari ici reflect and notice kan kay anna khara black seed oil si soxo markem pay keni kiani habat sauda ki atengeni kiya atekani ayage mangadi ya okay ken ka koyo na ayage mangadi alfa karaga kiga korni hibe jarana se su kallengate akon ke banna jarana so do ngamurun lenkio hari be ndakuta amma sa wala farinyen angana kuta Allah tubabu nga jarantin scientist nga jarantay black seed oil black seed powder black seed seeds on wari si soxo habat sauda SHS si soxo habat sauda black seed juraki ani ke ahun chen kawadi okay this is the honey with honey yage ya ado yage ke ado yage ni ki alpha sonin ke o sonin kan kam mokano anga xamne sum ko hiringa kina nyankan no gondi kina protect na kina tangana kena immune system ki akendu ndini gundo be ga no gondi ana watenya ga janga ke yage kenya na mana ke yage nyana anna min soxbando ne lenye kudu jura ke ra nga jura ke sago dina jura ke nyana jura ki anna ro jinte nya no gondi anna mini soxbando ne le aranga anna ro nyi gande no gondi hu ga linga anna ra no gondi kani black seed ke karanga okay baranga black seed ke karanga pour himpe karanga hedi go magayre o kuma ken ko de faringa ndok nanti ko am pasu jarande so qastel hindi saudi arabia ina corona jarna tikiyai saudi arabia gabe wadi watu watekin da ko benuraga igna jarna jarante ko keni mani anna kenya na kam qastel hindi keni juranyai ya
angaro jintendi ken qistil hindi ado yage very powerful gilan kan ne kan giju mu faringa ko min ko tawan giju mun jarana am pempe killu kino ko jarana watti ken dan kitana kunya ragana korten nan no gondi ho gabe be wa jarana amma kan pekin bani al hayat wa korten ga jarana korten butin kan watti gabe tangattu annake minni kamo so ba ko do nelle ko do ki annake ron jinte ngedi alfa sai suguna Allah hanga ki so ba sawda bitigi ke ni da khoron ne kena mari sare ke powder mari jar ke ani black seed ni no ken qistil hindi Indian coast Indian woods ke jarandiniya kinta watte tokko faringa daga kamundi alla farsinda ko nanti kebe don pasu jaranden su kwani ken faringa daga kan ko tere kinya kama wona so ko jarna kinya kama to ko be go ile darja be go ile ki asuni kiyai laji mpay ken am pempe ki lenga nay tam laji kana mani jarana ke ni pour mankara Allah ko ni kamera ke na ko isro ke hay ken atin al hayat ana virus nyaga janga kina virus nyaga janga mani virus ndan virus any type of virus any type of virus kina gatin al hayat ana wari anna sumbuna anna daranyi munga c'est fini inshallah ko mankara anna sumbu amisalu anganya na mokonde anna utwata anna uyinia anna daranyi meke ay dike ngana ke woyne anna sumbu honne anam payndina ayo no mashallah jarandi honyani okay to jarandina serega bi wake tulenki alfa karaga digame bigim maha o ku sel sugana saxu ki ero ngara na ke bani gani yage nyara yage qistil hindi ke yage kan ke ado yage nyani ke kina juranye okay kara kero yage nda already sangana ke ko ma jira na ke ko ke na ngana ke ko parce que ngana ka hay sembe yatal lanki tangana ku dungu tuki ngana daru jinte no gondi anna honne uti kanaru jinte ke no gondi anella sakani nen kamma anan jarna sila nan jo okay ke mo gombe anna ro jinte mbana min manna duro nyam aduro min ala ro jinte ndi kay asu ke man karna la gare man la kifuta dini mi har korte har lemne ngay kan nawrundi ana ran ko man korte nga kan kuwa korte parce que kuni toy farini menda ku sekren kuno dangani korten kan na ku jinnan kan na ku ya jinnan kan na ku ya korten kan na ku ya shetanun kan na ku ya okay ken faringa digami kam ma sekre digadi ala farsinga kuno dangani alfa ndasimma o ku kharam mo o manke o tuwana o docteur o scientist kebe gan koto dunasui aga dunasi gi mogontu kebe ga dangi kebe gari ni khumbane alla ga datu agon kini kebe kin alla farsene nye okay faringa ni ku konno wakati be ken dalla o ginun konti sina hallendi par har kilen ki wajarandini ken da ko nanti ku diga mun ta gilli alfa ngela kille kebe utukundu ngat nanti ke kille so swante ngrini ke kama makallen kota lem mon ki simaru ko horumu isura ke kille batta se swante khagirni na kama parce que wasi no ko wasi dingra kendente nye anga si dingra kendente nga pour na nyonto anta nyono o ko sigi no ko wasi sangale ke ala farse nen sangale ke o tigi tikenye ken duna suga giri arab no ngiri indian giri tubabu ngiri rente o garan gini do kama rente anga na kato isu anda masibo nya walla parce que an kati fare nye an kati alla dale nye ken o kukunku o taaru ni bendati o kutuna ando kuntami ando alla no fare nye ni ayanda ko parce que yanda ko okay oda wari ko ni kenya dana mbane oda wari kusaru sere gaberi sasa wi igaga nyati gira baru sauda girsi sawaba sauda anya ngongondi gandi nga siri ngongondi anti maga gaga tanto ko nga arsa anna mani ko no kadda ko njoro ina lato ke nga patanto ko yusu manana maga anga ko no gongono ko tebe ngam anna ko ko alfa karaga girsi suka titele hayne gambia no gondi awa se gambian ko ndangani ngel 2008 si so ba sada ko le no gondi gongo koto yani ma irante ko ni gin serana ko ni gin khalle ke me dabari ngati ni khalle kyani mi gin to ke yusnu irante ki ni ke sigra ke ma gadu tampendi parce que selon sa ko na duguta gelle ganyo ko tana jaman ke no gondi mi ga sa ko lenki kembere selon ngali ni mo birambe anke na bugudo halle annati an kawo kurman nangi ko ni solonga iga solonga takibetu ama tampando tampendi ne alpha selon nan kanu allay ini war jaxe mundu in saridui ini khallun duran dabar inam pato khalle ke o kudo lugu nyaro kamma
ko to nyare Sissoko absara big logo round logo big logo SHS Sissoko habatu sauda so 100% anga makengare aita anga making gabe frère no wonde yo masha anda khasi gabe frère anyanda sponsor ngudi gabe so fiso especial ankendo ogida Boubacar Diawara kasigira ngasiri na golle ke dangin alli andi kun khasnu ko baba alli tonon gitari khadaba bu alli tanta lol sonin ka ko nyai alle nyanda kam ko alhamdulillah rabbil alamin nkiga hibe kun alfa karaga no kusu internet ka questionnaire pourquoi selon internet ka question har sa pourquoi selon gas internet question har sa internet parce que har fiso kota hananga ngada qasibir ni kota hana ke ban ampu temple ujintale tample ujintala ampu kenga kota hana ke ban $1 million $1 million ampu kenga mpani kota hana ke ay kebe ga warata halle kebe ga warata kenda na kunduta na warankane kenga kini bagas nyan kenga fizo kwa kebe spend kenga ampu kenga warata kenna gato wala ken spenia fizo muso na tulenki nanti ogaru fizo c'est le gabi asimananti yogunu fizo kan koto ina bre ida horu nan koto o ga biru fizo lenki duna suwa kono wonna bringa mo pare pour na ko ga hakke be rundi baro dan na bringa be nyaro fizo ke o ga fizo o ga roti ken khay ida sigran ka koyo ida sigran ka kinoy wala biru awod no gon se sunta hakkantu nda kontine haga na ngiri chana 40 feet container surun nan simme kinga 40 feet kana ginin chana na artiere adanga na ibira douaninga anga de bagasi be tibane ampu junu tambe ko dala douanindo wembane atoko douanindo custom ban nariti custom ki ban nariti ampu junu tambe ko dala ama diga menga hin ko tanga kinyi kun kiteba imakite ko nda kitne kundu anna kun ko bana sinan kontinu nyai bar anto ko ngada ki l'essentiel ne kenyi c'est so hakle ganga ama si so ngara sigira be utu fizo kino ngada hibe dabari ngai be kini so ngada daga ami wad anke hal fakara anke hino wa matte amma ko ngara nyaanga badna so mas nyaagi Senegal ngadirti nda so nyaa yankani jema ke no gondiri mukun ndax asnya Spain fuarke ndax asnya Spain no kunda bis na brin gabe nya Spain kundi kene be ngati si so ngake bana bagani lenki amma hoda barga ke place for kita ndax khalis gabe nya dépense kedi ki fizoy na brin gabe ndax kutin butte ki ay ngada dépense pour mani pour son ntalantu ndim bandiran nun jongi bandiran nun bane ni mun len continue ñay anda mané kota kita fison xibare ke ma duran kota kita di nda Allah ti ganda so organize no andi la gari kam problème so tindi dara kebe gani tan yogo no antini tan si so ngada sigrabe out fizoy ada place ngabe nyawtu fizo ke ada place ngabe nyawtu fizo ke parce que so ngi Spencer renta kentu diga mi kay akam bari na joppa présent ne ngama wurinanga asuda nyammo ko sirinya ko inga asuda ngudun kullahu nyako inga asuda sirinya ko inga asudi kilemo yinkane na joppa prezanga Yusuf Diawara Ibrahima Sumare na nyanka Astrawari na nyanka sir sugani fizu anga gidi halle anga groupe ke no gondia sir Papa Ndiaye sir bansuma kilenta finkani asuda kilemo yinkane na golle ne barti mo nga kita ngoga mu ku halle kam ngene ku nga nan si sokko na place bi fizu ki no gondi a dangia so ke golle susunya allenya suso organization da Gambia jaragi no agana ya jaragi nga se sunante golle no aga dangi lenki am golle hananga nga ta jaragi ki tano wonsi bari kala ke between solo ngata na tuna ti wala na bring gabe nyaro ndiki fizo no gondi solo makati menanti o ma gondi place kinoy ay non kura o ma duran khasi kini ala samma kita kana ndangara wira amma kengi no o ma duran khasi kini sere ha nan tula ki khasi akont na kini karsai pour de maki kente de o ma kende barse sudan ngadi ala kini executive we no o da Spain tatu man ana Spain de kenya ni mene na riro ranga kende na riro ranunga o ko mutu bollenga na kuntuga wala investment be na kini solonga awod nun kini solonga ha solonun dansa solonun basu solon dema iga kunde pass nunga pour nan sage solon hotel ni go nga ri nan katanga nani kunka mannu iriti me imariti fizo groupe nga kunka mannu nari ganari katanga anga ki suspend ana ko suspend chenga no gondi
kendi na tundi mare mun ngata diga me kebe ga honkaro nga ama hoga be ronda da honna rondi de watu nan ti uda qaisin na bren ga be nyarondi bar na bre ke o ma duran kini sere hayde qara afriya uda feria okay c'est so ndati ni surongiri malnalli e be kata tandu be de hosere place mani kumma place suga dan khawatu gane ujunu na dala sey wala ken su uda ban sigin kun su dangani tandu be de hojinda la si anda ken su da bar dangani free aw ken su buganya maka anda yo ko pentu untu gaire yo anga tukinga wajibi ngene kama parce que ngati li jamanu na fiso sank ko anda ke reporting kini fiso na ma jare kenga wo okay ama jare parce que ko ama jare kenga parce que ngana li jamanu no ni yang kanina ke ngana gambe ngana dingra mutina da tugi dangani nda ndingol lemba na da bari okay oli kata soni ngra boy time mpaka nyame frey wo signale anda man yamar kita kata soni ko nga yamar kita kata soni kata ona mera ga golle mo kondo ngaki be danga ko soni ko ndanta wona sere ngara ga tele kan anya lem na nya khrise on ka hebaro ma ga bru ba discourage ndi okay o ko sere ndo ko discourage ndi parce que ko watu o vision ken ke be ko ke be hayni na su go marketing kasi so ba sala tunu mo ko be o khagari ni o ga khatinu ndabari ni o ga sukuru ndabari ni o ga kisu ya kan jamani ken o ku ya kan nakini que ce soit discourage lenki an sa gani halia so nin ko ona mi hasa ona mi dema o menta me dangal alpha okay kialin ke mara ngakunu marin so nin kon dangani ki amara ni mara lenki do xumbane suy ko sunga ina lem nam pine lemununga anga lemni mo aga dur na tele kane ana dem ko jinda kanna ko no ko ni boy tami nyame ke nki akun ko ngin tam ni paba ko ni akeme gan ko la ci so mertami golle ke su gepperanda ala garu ko su alla dangi halle yani yani khorondi yandi mara yana killen ko yinga ni tiga ni mama alla dangi halle kenda dangalle ngaso ni ko so tiga se suka din dema gambia no gondi yere na jeppa gel ngol ki jeppa ma lenki ko take so ko wata on lenki ke biso na bugu na sak na kata kutunga kum pa ndema na mene ko nga jangi daga niya ban natu nan gini gambia re meñay afrique ni mali re ni mauritanie ni sénégal re meñay ne gine bisa gine ko na ke sun kan jamanu ko su afrique mo man so le menen ke on par na kaso servexa baruna me dema wona me hasa parce que nki alla ke bisa nki da alla taw timma 40 ans kala ke tamma abokar jawara atamatin da barini wajiya da barini wona dema on ka hay wona tamatin ko bo wona jin ko son tin yani aga kotuna da barini tamatin do ji aw hon da barini on ka hay wona dema matongo may yeah am ci ko tamari ke da barini re gai am ci sirtan xalem ko bono anyi mi maram neke akal neke ko aji ke ako ko na kembar ma kana ilay gana kadino amna illa gana khadi aga fizo ki gari akali kitilla no ko dal son dema kindi julan tan non onan qaso nin kan julan onan qaw umare mo ko hasana on taxaw tanum bo ko duru inda o sire nganya woni wayba ha igana yisire nganya wona ko ina hisire ndabari wona ko igana hibre ndabari onan ko kitem bindi kenga o ma kem payba tinga na mistake parce que wona ko matime aramani matime yo ari yo wala ho dabari na mistake anki na hibre na hibre eti kitanki ke begin ke ma da so ko nga ona mi raga ko nya bane ona mi hasa bari kira kibe ma sentinga girin ken kam jarande ke alpha okay sasa siyaga wa gambe be ngara siyaga wal ngayre wonne boy ko an kum bagay ko an jarandi ni anyi mela anyi mani kit anki ten ci jarandi kam yo bari alpha ngake be ko na xala li nga nakare mawrundi ngaso nya xaramundi okay li tuga ndi ti jamane ke no ko ndire ni ma xayre wa gollini ni xaram golle ke an ngayre antere nke wayre ntere golle ke saru ko nyimo ko nya saru ko nyimo ko nya senegal ni kenya mali ni kenya mauritanie kenya asuni kenya bari nta bala khasirin ni ngaria parce que haramare men banya ni nga suru ko len ngal yena len ngal la khayro ngal la noari mo gosi siyaga ora noari mare mora ko akita lenki yamal lagari kachanga ora kanwari mo gosiri ti ka indenga kamare menya alfa karaga aro siyaga siso siyaga noari mo gosiri arna koiri khani logo ki ka ko isi suru logo ki ka wal parce que allo ko ka logo ki nakki na khaya logo ki na bagandi so suna wari na ko ban ki terati ki nga suru kuna wasi sankono ma ka sankono logo ki ken khabari ki basi da noari mo gosiri siyaga ni nakama parce que wasi no ko wasi dingra kendente nye anga sigi dingra kendente nga pour na nyonto anta nyon o ko sigi no ko wasi sangale ke bi ala farse nen sangale ke o tigi tikenye ken duna suga giri arabu no ngiri indian ngiri tubabu ngiri iranta o garan gini do ki kamma irantay anga nakato isu anda masibo nya walla parce que an kati fare nyay an kati alla dale nyay ken o kukunkun o taagu ni bendati o kutuna
otuna ando kuntangi ando alla no fare ngani ayanda ko parce que yanda ko okay oda wari ko ni kindi dana mbane na kindi oda wari kusaru yeah sere gaberi sasa wi igaga nyati gira baru safuda yeah irsi sawaba sawda anya ngongondi gandi ngasiri ngongondi anti maga gaga tanto ko ngal yo arsa anna mani ko no kadda ko njoro ina lato ke ngai patanto ko yusu mana ana maga anga ko no gongo no ko tebe ga ma anna ko ko alfa karaga gati suka tete hayna gambia no gondi aw bas gambian kon dangani il 2008 si sora bas da ko le no gondi gongo xoto yani ma irante ko ni gin serana ko ni gin khalle keme dabari gati ni khalle kyani mi gin to ke yusnu irante ki ni ke sigra kay ma gadu tampendi parce que selon sa ko ina duguta gelle ganyo ko tana jamane ke no gondi mi ga sa ko lenki kembere solonga ni mo birambe anke na bugudo halle annati an kawo kurman nangi ko ni solonga ika solonga takibetu anga tampando tampendi ne alpha solon nan kanu allay ini war jaxay mundu in saridui ini khallun duran dabar inam pato khalle kay o ko do logo nyaro kamba ko do to nyara si so absara big logo round logo big logo SHS Sissoko habatu sauda so 100% anga makengari aita anga makengari tan ngi khalleti yani nena sir gambia na gambia no gondi lenki gambia sellange so ngati sakata mi kanu no gondi way tunga ganati Sissoko nyitin parce que Sissoko na hibinya golle kin no gondi asembe khorin so nga manyi ga habatu sauda tu Sissoko na herinya maso nga habatu sauda ketu ana lansina imenti ma anke ngala lansina nan taxi khibaro sunu maga nga sutu ga nga killen kamma nga daga jamal sunna killen kamma so imamundata nam imaro pour ninke competition de roi pour no brondi angala competition anti landuran khalena bari anna siganduran karanga ibendar wat kini karsay Sissoko ngayre but anda ho de bari Sissoko khallenga bana angay nat misrun ndu Sissoko nyangul ndoni anga Sissoko mbaga skiwti nati peten na gira na sigi adiga mu tani sagondi kamma anga Sissoko nta 2000 nta 2000 khumbani ana ile sonon ka wala til de bin no gonati kada ga xala Sissoko ni tengani kay Sissoko kallempe Sissoko nday invest na bari be bagandi pour ni toko ki ken sigrabi bes wa kentu a television kanu ndiba a radio kanu ndiba de 2009 beaucoup de publicité ngabi 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sino tamido hillo mpaki golle bane nta hotu ke halle to ko sunti ma ke halle ntelle ke amuru ngarini ntere ndu kuni koy tiket ko ngi yusnu nisu kay kenni ko nga gilli galen to ko buron in sabari in tenku duran karanga ini war jaxay mundu sebe ga saxi anda katte anda xobiya ana mani gongonde sak kinniar nga gongonde be kinniya kendi in kanu allay ini war jaxay mundu ini khallun to kon kreti du dangani sebe nda saxi anda kattiya ngi xalle ke solo saxun tenginga solo ñentu malay solo ko ganya xamine alpha malay ga jaxas ngati Sissoko xalle ni ngati la batinga Sissoko xalle ni ana da xobe sele tane kinne an kinde kin kaman khibare nya kinke agi sunta kendi nta sele has da gono bari makin to kon yus solo ma da katta ngati Sissoko nyam bul nan Sissoko ta bul ndok nya ga jangem pay mede pay logo ke tagu maseke ndok nya ko ni dem pay mede nan ko na ko solo ngati solo ni kilum to solo ngi sega Sissoko to kon bono ndini anga ke Sissoko ni ten ko bono har Sissoko na gaga ngay be sigi anna hay Sissoko mark ngay ba atoro ngay ba Sissoko to nga amark ngantay mari me atoro nga har Sissoko na gaga ngay atoro nga so anga ne beraga kendi sasa ne beraga kendi inkentay ne beraga kendi andan kilon torta ando government ngana ando masakuna nani de ne kitenga ntad ne kitenga bari na kilenya kana ngana tanta ko kede bari ni senke mari le pour na risere toro mari pour na risere problème kini sere ngiri ratan ningo linga da barni jamu horoma darwe hinne ani ke sigere linki olli katta badu sauda ina do may jarna habat sauda ke alfa kara ngati nas gambia ko na mu koy go watere ngane jangire go way mebe angana ko ara gur katta ngam ban ado ana may do may jarna ran non banun ko alfa kara ga habat sauda ga hibe jarna nki ngati nas ko ngane tan kinya onu ko ta ko be no gasoro ngaba ko wakati ke wati aho gabe mankara buttum ko ngane sere beragana am pati nga xoto nan kamma antalu nga ngatta impe nga xoto nan dangani ay blood nga am por nga segani sukun jangar nga hata nga xoto nga lagana
am pati na tirtir nan kamma am butunga kutina encore lemmen kita ngana warja ngu to na bono ke susu ay tungo ma selon kite sino segi halle ni gan jarno ma kuna se monta jamal kino gondi kun khani sunu khoronye ido tungutu isaha amma jare ko advertisement ke dan ken ki ngalenki alpha uda ho nyalenki so butungutu ngana serve uda ho nyalenki lenki angana la si soron khibaren tunu adamaninya adangi minne internet ki kaptan ni togon katuta nga certificate be kita dana gondi nga khara arabu no ben makas indian chinese no arabu no iranien no nga khara turkian no nga hibit tuwa be kiti ma anga so wala internet ki no gondi okay so li kata ke no gombonne be usa gabo nyani butungutu ke kareji no bu no gombonne ke be anga ko no gombonne ke be wa ko man ke nga ba ken sababu no anke tuwa ko nga ba sababu no jinnanu parce que yana ko njini ñan katwa no gonga yana ke sababu yo iwak ñana baragana no bono ne sere be kitta mati se suno gona bon ta jinna ngenda bono maken ko de aga mati sere sugana no gonga na bono jinna shita ngenda bono ndi bar jinna shita ngana sere be no gonga bono ndi tagu masu no anga tunu un tagu masu ni mani am butuni ni kutinia am patin no gonga ni teona ani saralina anjo no kanna am butten jono bakka agara kutagu man wor serenga imman karangi an lagana am patin kallan kam alfa ngana kutagu masu war serenga su atna ni jinna ngena no ko ki bono ndi kutagu masu gantanga ha anna hakili ken ken da ku ngana kana tun kamo nan di jinya nyana kama alli ni kataya ya akama ngara katanga kana tun kamo alfa gama ngana katto kunta hanyi ni amanya nanti masino ma wata na ga tunu ba o dalla golle yo lay kidan na ko sonde ka tunu mo gombe o ga tunu mo gobe anga nari anga natin ken no nyam bonno watin anya ga sino manimi sino karagi est ce en far lan ko ina kam mo yagar ngaba be no ngaba jina ngaba ni ak afar lan tan anta tembene salli wa takile la gana afar lan ayan khinde ha ayan khinde be ga qasun no gondi aga kibe wala khasusu anta ngina aboko mewriya qasna ra wala tanu hilli birna kharawe kutini akuna yugo ngarin kataga saqal maagun kun no gondi ko non ki jinna ngenda kiraga al suron tagi mekkan no gondi ay ndali ngo suron dangani gollen tamal sina kitendi asone me kitengi no watisu anga ki wala serenga tan jinna ngenda ke kamanga tindi ne yimente adi kina gawaji ni wadi adi kina walle me abutte nga jono bakka kenga tindi den takenga alfa ala tule sretawe angat no dike kamanga o renay ho xenay kiani ona tunu kundoy ay gun karan ka nday serenga ay gun karne serenga yugo ke abutte ngi jono bakka lampe nga kitta ya hundi siri akaw ko ni garan ngarna wasa khalle maagno abutte ke ni bonte ne abollo sagani halliya hatan kallena raga toujours har gana giri purni haju ke be bar golle na qotama salli watin dangine ya hatinga kallay wata nda jama ngarta nakkan arsul ngana hibe nu kota abonna kitendia aga banga be jinan ko na ken lagana e ka bono dini awa ku kanunto alfa kiani abar saura angana ku waranga daga abar saura aga ko ran duta kinya abar saura wa gambia ke wora seri wa senegal wa mali wa mauritanie wa france wa america wa uk wa germany wa espagne kesuna abar saura kesuni siso abar saura nke ne khalingen kesui yoro wa kenye kenga wala bari kawa hijama ke gada bari hijama kini kenka ko na be ga isironda farin anti khairu ma tadawaitum bihi alqist wal hijama farin tike be gam paswa khajam tike be suya gam pasay ani qist ndo hijama farin daga sallimu to kamundi amadani malaika jamai gati farin daga ya muhammad umur ummataka bil hijama ya muhammad alayka bil hijama hijama yani hore bureke be ga bani sirim patin no gondi kina ga patin no gondi aray problem kina nga farin da ko nga ti hore nga sigini hore nga na sigi so ara hakarini ken tension ke high blood ki kasir ga be karin linki aga na siga nan ka fure bureke be ga nan patin dia ana relax am patin na yanka anna khan kasiri am porna tenku anda katu activité angul lunda barini hore bureke awatan ngatu sabun aw qotin karan sabun awa farlang na sika wakim kasabun hata qotoye hata ngate imman kara darante awa kisunya na alfa kinga anga kinda bari an sulazenia an frinia nana ko anga sare lenke antini liki qotanya patini gala bagay kinga maka gambe maka senegal
inshallah rabbi walakin ka kharara ben jamanu koy o ga ho ko to wago ni kun ka waga makaire awu ma gambia yen to wago ni agawu ma kuno mbanu su ku bugolu su ben ani so yero bakine no mbanu nga Senegal ga na kamo no nga anto ko na kamo siaga bar sauda Senegal ala sanna kamo na anche gina manyan kana no Senegal ni segena lo tin segena parce que ngaru jamane ke no gondi ko ta kebe dingara bana ni maga bakkel ndaga na dingara ni hilikita bakkel ngir ki nga alpha ndaga Dakar dingara hanon kita Dakar nday lan din kita na sikkan din kita ha to ken ka hiya ni sagne khad nga bagas ma kata jaman palli Europe Amerique France England anda famu Germany ndaga wara so kuna ke ko bono kamo mandi ga tele nga Europe wakati ba o jamano Europe jamano yang ko to dina su jarandenga tibab ni ko to su jarandenga anga ko su binga nga gawru katti yini to ko la na kenya famu ndo mene na hay wana security wana secret wana halli gunde wana golle ki halli kemu doni mani Allah farsni nga hirina ko yitu ko karanga ana huwa jarna serenga pompe ki hakin link ana pompe andu ni korte nga ngasu ana bakkandi battendi bes wat na tiran ko singe da pompe ki ware yangara pem yogo wa renu anga pompe ita akusa gira taw ati atauna parce que adu kenta minni shitanu kunta saw kinga ke pompe wa inama pompe ki wa inima a hoga be ni ma kharte serenga na akitita kana pompe na dana gira na pompe ta gillia a nyamu sa kayfi nden kayfi gas o kharte ngoma kita ngi da kutubi ni etc ga test da ni kisse ngana gondi ken lenki dina so watini si so ni ten la gagana aswat ni la hagagana o xam barsel na gagamini lampuye ya gondi ken ka hosire ngoma parce que lampuye sahara ngabi yugo na itenki ni lenki no sanya yugo bra ko manya sa yemo gondi o ko nan jaar na saha problème ke na bugan kam kawa ke singa ben tan no nga siri agabe ndenge mine alpha khalas gabe jara ke gari keni baraje nga wada gabe jara o kunkun wada simma solo kudwa ko binugo kamma wala batte be wosolo kuy alla de man den kam alla ni jara de for alla sabab tiaro kittendi kendo to gonde duna partout lenki no ko sugali so to gon kon alla no mbanu kon no be ngana la abar sa ku saru do ku jarandu su mananga ibe watte lem fayni yo alhamdulillah rabbil alamin sa sugo hayni ke wakati na hakuni na khatika na mama ala kha wakati to pour no hay no mabe go ma lenki gambia no gondi 00220 6954919 00220 6954919 ado 7954919 3954919 9954919 kene gambia no mbanu ngene ke anda Senegal no manga 00221 77 145 5353 77 145 5353 number no maka Senegal 00220 221 tin Senegal 00221 77 661 52 5232 OK 00221 77 661 52 32 00221 77 145 53 53 ku nomba no kunku nomba ngabe ngowara bara xamna ku nomba no contact alla de man kam angale ti kara sudna no gon antro ngudi alla way OK khade sin khayre jamane kedi e on ke kistawn ay aji ban ko building ke way non ñay OK opposite petrol station ke Dakar mo Nord Foire Mauritanie wa clinique Mali watoro ko bugu Paris Bakel wa Bakel Kura France wa de Bikabe France de Baneti wa Paris wa dingra kabe dal Paris no gondi Germany gagni Germany on montini serengo ma montini England Birmingham so anya da kusuni France serenya ma kusu oloti yo serengi da oloti ay oloti maka Barcelona wi maka khairuna wi maka sal sadike wakati almariano inshallah wati le kunsudi inshallah OK only katati bon warawari fiso ke ga dangi anda gabe frère no wonde yo mashallah anda khasi gabe frère anyanda sponsor mo gabe so fiso especial ankendo ogida Boubacar Diawara kasigi ranga siri na golle ke dangi alli andi kun khasno ko baba alli tonon kitari khade ba o alli tanta lol sone